Start of our first quarter of the game, 10 minutes. Jump ball. Okay na na, nasugod na. Okay na na, hop. Okay na nag-iitsa. Okay! Una ni Warriors, okay na na. Una ni Wawi, kitriple ni Wawi. Hop, yusok. Yeah! 2 points. One of the player up. O na ni pagbalik sa ito ang una ni Warriors. Okay na ni Pangalan. Pasa ni Pangalan. Okay na. Blue lady. Okay na po, skate 9 minutes and 3 seconds. Okay, gigupta ng 1 toy. Okay, yara, hop. Okay, ganyan, nailugan, hitsa. No good. Nakuha balik, 8 minutes and 43. Sige, palayon. Okay, for 2 points. No good. Okay, good, palayon. Nailog sa mula. Okay, kalma na kayo. Oh, lalo, muna ko sa bago. Lalo. Ang kabayuta ka, oh. Okay, hop. Nailugan. Nailugan, St. Peter pala natutulog lang. Lalo. Okay na na. Okay, bula sa ito ang mga Warriors. Okay, Nani Wawi. Itriple ni Bro Wawi. Kilisot ni Bro Wawi. Okay na na, kalma na kayo. Hop. Okay, why na kailog. Okay, nangita pa ang iniitsa for 2 points. Yeah! Nani Warriors. Okay, 20 ball, balik on.